Dun, Madin Dun, merupakan sosok jeruk yang memiliki mata dan mulut. Dulunya ia hanyalah seorang manusia biasa. Karena sering menelan biji jeruk, ia alhasil berubah menjadi Udin Din Dun jeruk. Udin Din Dun, Madin Din Dun, merupakan sosok jeruk yang memiliki mata dan mulut. Dulunya ia hanyalah seorang manusia biasa. Karena Tung sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut. Tung sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut. Cappuccino assassino! Cappuccino assassino! Cappuccino assassino! Ballerina cappuccino. Ballerina cappuccino. Patapim, 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 patapim. Balabu, boneka ambalabu, 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 boneka. Dildo, penisini, peperoni, masturbini, trippi, troppa, crocodini, dildo, dini, dildo, dini, dildo, crocodildo, penisini, peperoni, masturbini, trippi, troppa, crocodini, dildo, Matteo! Matteo! Matteino! Matteo! Martello Matteo! 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 Lulilolli? Capibarrello Cocossini? È molto raro trovare sulle coste di Bali una specie di cocco unica nel suo genere che contenga un capibara al suo interno. Si tratta di un evento molto raro in cui la gente del posto si riunisce attorno a un fuoco e sahur, tum sahur, tum sahur, tum sahur, tum sahur, tum sahur, tum sahur, Elefanto. Elefantucci Coconucci. Questo bambino è protetto da una noce di cocco. Insieme non hanno paura di nessuna avversità. Viaggiano nella giungla in cerca di avventure. Greng bus ireng. Merupakan anak jomok yang dikutuk menjadi bus berkaki 4 karena saat bulan puasa ia suka kirim stiker jomok di grup WhatsApp.
Konon katanya jika kita nonton Doxli Ambatukam jam 3 pagi, ia akan datang dan merodok lempeng tektonik kita. Ngawur. Agar terhindar dari rodokannya, kita harus stop jomok saat bulan puasa dan gaskan lagi sehabis lebaran. Tag teman kalian yang jomoknya nggak ketulungan. Greng 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 bus ireng. Merupakan anak jomok yang dikutuk menjadi bus berkaki 4 karena saat bulan puasa, ia suka kirim stiker jomok di grup WhatsApp. Konon katanya jika kita nonton Doxli Ambatukam jam 3 pagi, ia akan datang dan merodok lempeng tektonik kita. Ngawur. Agar terhindar dari rodokannya, kita harus stop jomok saat bulan puasa dan gaskan lagi sehabis lebaran. Tag teman kalian yang jomoknya nggak ketulungan. Greng 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 bus ireng. Merupakan anak jomok yang dikutuk menjadi... una pera speciale con una vita forte e coraggiosa nel bodybuilding, che salta l'allenamento delle gambe ma finisce quello delle braccia. Una pera speciale con una vita forte e coraggiosa nel bodybuilding, che salta l'allenamento delle gambe ma finisce quello delle braccia. Una pera speciale con una vita forte e coraggiosa nel bodybuilding, che salta l'allenamento delle gambe ma finisce quello delle braccia. Dal rudal dal dal dadal merupakan makhluk halus yang berbentuk sendal. Dulunya dia hanya orang biasa, tetapi karena sering mencuri sendal-sendal di masjid dia dikutuk menjadi sendal. Konon katanya kalau ada yang pakai sendal warna putih, ia akan mengejarmu di saat kamu sendiri. Aku takut. Dal 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 rudal dal dal dadal merupakan makhluk halus yang berbentuk sendal. Dulunya dia hanya orang biasa, tetapi karena sering mencuri sendal-sendal di masjid dia dikutuk menjadi sendal. Konon katanya kalau ada yang pakai sendal warna putih, ia akan mengejarmu di saat kamu sendiri. Bicicleteira. Sai pelas ruas dando bobeira, essa criatura não tem nenhuma decência e adora ver os outros em decadência. Chicletinha, chicletinha, chicletinha. Não tem como falar com ela. Ela é uma chicleteira. Chicleteira, bicicleteira. Sai pelas ruas dando bobeira, essa criatura não tem nenhuma decência e adora ver os outros em decadência. Chicletinha, chicletinha, chicletinha. Não tem como falar com ela. Ela é uma chicleteira. Chicleteira, bicicleteira. Masuk surga. Blub, 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 blub. Ucapku pelan dari kandang yang kini sepi dan tenang. Besok aku akan dikurbankan. Terima kasih wahai manusia. Kau yang tiap pagi datang membawa rumput, kadang kehujanan, kadang kepanasan, tapi tetap sabar. Tetap tersenyum melihatku tumbuh. Kau tidak pernah marah saat aku rewel. Raraman mararaman dan madu dung 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 tak tuntung perkuntung. Merupakan sosok makhluk halus yang sering bergentayangan pada bulan puasa. Dulunya mereka hanyalah seorang biasa, tapi karena saking cintanya dengan lagu garam dan madu, mereka dikutuk seperti ini. Mitos katanya kalau ada orang yang mendengarkan lagu garam dan madu jam 12 malam, maka akan didatangi makhluk. Dudududurum, Seuk, sei un tamburo tramuro nel muro, ti fai la corsetta, darararara bum bum, bararabam bam dudududurum, Seuk, sei un tamburo tramuro nel muro, ti fai la corsetta. Sigma
boy. Sigma, 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 boy, boy, Sigma boy, Sigma boy. Sigma boy. Sigma, 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 boy, boy. Tugas! Tugas! Lapetlah baru aja masuk, si makhluk ini sudah numpuk mulu. Heran bet dah. Dikira bikin pinter apa kasih tugas gini. Yang ada makin bodoh, otak meleleh. Konon, jika ada satu saja anak yang belum ngerjain tugas sampai jam 3 pagi, maka buku bermata satu ini akan bangkit dari rak tergelap di perpustakaan sekolah. Ia tersenyum dengan gigi-gigi rusaknya, memanggil dengan tangan panjangnya yang kurus, "Sini dulu." Es teh patipum. Bukan sembarangan es teh. Ini adalah es teh yang sangat seger. Sosok ini sangat tidak menarik dan tidak laku pada hari biasa. Tetapi entah mengapa saat puasa, aduh, seger banget anjay. Kalau es teh ini manusia Mimin nikahin deh. Duh, jadi birahi Mimin. Mana siang panas terik begini lagi? Maaf kelewatan ngomongnya. Itulah sosok setan yang belum dikurung saat bulan puasa. Entah berapa dosa yang engkau tanggung pada manusia yang mokel. Tag teman kalian yang mokel karena sosok ini. Es teh patipum. Mararam-raraman dan madu dung tak tuntung perkuntung. Merupakan sosok makhluk halus yang sering bergentayangan pada bulan puasa. Dulunya mereka hanyalah seorang biasa, tapi karena saking cintanya dengan lagu garam dan madu, mereka dikutuk seperti ini. Mitos katanya... Spaghetti. Questa pasta è molto forte e indipendente, non rompere mai gli spaghetti, può arrabbiarsi. Spaghetti. Questa pasta è molto forte e indipendente, non rompere mai gli spaghetti, può arrabbiarsi. Spaghetti. Questa... Nis, Mas Anis! Salah! Dinis! Hi, anak kucai serem kali! Mararam-raraman dan madu dung tak tuntung perkuntung. Merupakan sosok makhluk halus yang sering bergentayangan pada bulan puasa. Dulunya mereka hanyalah seorang biasa, tapi karena saking cintanya dengan lagu garam dan madu, mereka dikutuk seperti ini. Mitos katanya kalau ada orang yang mendengarkan lagu garam dan madu jam 12 malam, maka akan didatangi makhluk ini. Malam keus ini ku terasa sepi, tak mau sendiri. Hi, takutnya garam mararam-raram. Kodila. Quesadilla, crocodila. Triste fanno tripli trick track tra tre tronchi tristi. Sulla spiaggia del mistero, sotto un sole brilluccicoso, tre tigri triste fanno tripli trick track tra tre tronchi tristi. Sulla spiaggia del mistero, sotto un sole Tini pancia-oncioni. Un cioccolatino sovrappeso che cammina con difficoltà a causa della sua enorme pancia. Ama il rap e il cibo. A scuola veniva chiamato con nomi diversi.